اج گو گوجری پروگرام کارواں لے گئے ہم تھاری خدمت میں حاضر ہاں تے تھاری خدمت میں تھارو میزبان ریاض بڑھانو سلام پیش کرے۔ ناظرین امید ہے کہ تم سارا خیر سکھ نال وینگا تے اپنا من پسند پروگرام نہ دیکھ رہا وینگا۔ جس طرح کہ تم جانے ہم اپنا مختلف پروگراموں میں مختلف موضوعات کے پر گل کرن واسطے بگ بگ شخصیات نہ مدعو کرتا رہا۔ ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہے کہ تھارا تک معیاری پروگرام پہنچایا جائیں، تم نہ ہمارا یہ پروگرام کیسا لگیں تم اپنی رائے تے بھی نواز سکیں۔ ناظرین مارو اج گو موضوع ہے خواتین نہ لے گئے، اور ظاہر ہے کہ خواتین جڑی نا یہ سماج کو ایک حصہ ہیں۔ خواتین نہ بااختیار بنانا ایک ایسا عمل ہے جس کا ذریعہ خواتین اپنا فیصلہ خود کر سکیں، اور خواتین نہ اپنی زندگی سنوارن اور معاشرہ میں برابری کو مقام دین واسطے ظاہر ہے کہ ایک ضروری کوشش جڑی ہے وہ سرکار بھی کر رہی ہے، اور خاص کر کے معاشرہ نے بھی اس طرف توجہ دین کی اہم ضرورت ہے، اور یہ صرف ایک نہرو نہیں بلکہ ایک مکمل سوچ اور نظام کی تبدیلی کو نہ ہے۔ آج اس موضوع پر جن شخصیات نے ہم نے اپنا پروگرام مدعو کی ہے، سب تو پہلا انہوں کو تعارف کروا دوں۔ ٹھیک ہمارا درمیان تشریف فرمائیں شکیلہ بانو جی۔ شکیلہ بانو صاحبہ اور انہوں تعلق جڑا ہے یہ بانڈی پورہ کا نال ہے، تو انہوں نال تشریف رکھیں انجم عالم جی، اور انجم عالم جی اور انہوں تعلق جڑا ہے یہ دربگامہ پلوامہ کا نال ہے، تو انہوں نال تشریف رکھیں نرگس رشید صاحبہ جنہوں تعلق چٹی بانڈی پورہ کا نال ہے۔ شکیلہ جی، انجم عالم جی تے نرگس رشید جی تم مہاراج کا پروگرام میں تشریف لے آئی، تھارو جی آئے نا۔ شکریہ تھارو۔ شکیلہ جی، جس طریقہ نال دیکھا اگر خواتین کی گل کریں، ظاہر ہے کہ خواتین جڑی ہیں سماج کی حصہ ہے، اور بااختیاری کی اگر ہم گل کریں اور خواتین نے بااختیار بنان واسطے کیا کرنا چاہیے؟ سب تو پہلے تو تم لوگوں کو شکریہ کہ جڑو آمنا اس پروگرام میں تم نے دعوت دیتی، تے السلام علیکم۔ تے بااختیار کرن واسطے بچیاں نا سب تو پہلے جڑی بنیادی چیز ہے وہ ہے تعلیم۔ جس وقت ہم بچیاں نا اپنی نا تعلیم دیں گا تو تاں بھی بااختیار اگے بن سکیں، یا بھی ایک سماج میں ایک اپنو وقار بنا سکیں۔ جس وقت انہاں نا اکھاں میں لوئی نہیں ہو سکتا وہ کہ معاشرہ نہ ٹھیک کریں گی یا وہ اپنا آپ نہ کہ ٹھیک کریں گے۔ جس سب تو بنیادی چیز جڑی ہے کہ ماں باپ نہ چاہیے کہ بچیاں نہ پڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، بچیاں کے نال کسی بھی چیز کو بید باو نہیں کرنا چاہیے۔ پوت کے نال بید باو کریں، پوت نہ اصل تعلیم دیں، بچیاں نہ نہیں کہتا کہ نہ تم پڑھو یا تم بھی اپنے واسطے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، بااختیار ہونا چاہیے۔ جس وقت بچی پڑھے گی بااختیار بنے گی، پھر چل کے وہ ایک ہمارا معاشرہ میں سب تو بہتر ایک ڈاکٹر بن سکے، ایک وکیل بن سکے، ایک بزنس مین بن سکے، وہ اپنے واسطے کچھ بھی کر سکے جد اس کی اکھاں میں لو ہوئے گی، جد وہ پڑھی لکھی بھی ہوئے گی۔ تے ان پڑھ اگر ہوئے گی یا اس نے سوچ سمجھ کسی چیز کی وہ صحیح نہیں، وہ اپنے واسطے کہیں کرے گی تو دوجے واسطے کہیں کرے گی۔ ظاہر ہے انجم جی، جس طریقے ہم دیکھا نا ہماری جڑی خواتین ہیں انہوں نے برابر کا حقوق جنے گی اصل، اور خاص اگر ہم آج کی گل کریں خواتین کو بااختیار ہونا تو بہت ضروری ہے، اور اس کے نال نال ہم دیکھا خواتین نہ خود بھی کہیں جڑا فیصلہ ہے وہ خود لینا چاہیے کہ کس طریقہ نال ہم آگے بڑھیں۔ تو تم ایک نوجوان ہے، ظاہر ہے تجربہ بھی ہے اور تعلیم بھی حاصل کی ہے، تو کس قسم کا مسائل رہا کیا کرنا چاہیے؟ سب تو پہلے تو ماشاء اللہ اگر دیکھو جو سوسائٹی ہماری بہت اگے جائے لگی ہوئی، کڑیاں نہ بھی تعلیم دے لگی ہوئی، ہر کوئی ماں باپ اس ٹائم چاہے ہماری کڑی انجینئر ڈاکٹر ہوئے یا کچھ کم کرے، ہر کوئی چاہے اس ٹائم ماں باپ۔ سوسائٹی بہت زیادہ چینج ہو گئی ہوئی ہے، ہماری گجر کمیونٹی بہت چینج ہو گئی ہوئی ہے، یا بہت مبارک کی گل ہے ہمارے واسطے بھی ہوں۔ پہلے تھی سوچ کڑیاں نہ نہیں پڑھانو باقی چیز، مگر ہوں ساروں کوئی چینج، دور تھو جی جی بالکل بالکل، مگر ہوں ایسا دور آیا ہوا ہے سب چاہیں پڑھی اگے جی سارا اگے بدھی اینڈ سپورٹ بھی کریں لگا بھی پہلے سپورٹ کریں۔ ہوں تھوڑا جہ جڑی ہماری سوسائٹی ہے جڑی کچھ پارٹ ہے سوسائٹی کو شاید وہ لیک کرے کدے جے کس طرح کڑیاں نہ نہیں زیادہ تعلیم لینی لوٹی، یا جاب کر کے کریں گا، نوکری کر کے کریں گا، اگے بیاہ کراویں یا اس کی بات کرن نہیں دیتا، کام باقی کار سنبھالنا ہے۔ میرے یہ کہنا ہے کڑی کار بھی سنبھال سکی اینڈ باہر بھی جڑا وہ سیکٹر ہے جس میں بھی وینگی ڈاکٹر ہے انجینئر ہے کئی بزنس کریں لگا بھی وہ سنبھال سکی، انہیں نا اتنی ہے کیپیبلٹی، اتنی ان میں صلاحیت ہے جی اگے جا سکی۔ بس ہم نا یہ سوسائٹی نہ سمجھ نہیں ہے یہ گل، کڑیاں نہ دیتے ہوئی حضرت ختیجہ کو لے لیو ایگزامپل، وہ ایک بزنس وومن تھی، فرسٹ بلینئر تھی، اگر وہ دیکھو جائے اس طریقہ نہ پھر ہماری سوسائٹی نہ گجر کمیونٹی نہ انہوں نے اگے لے کے جانو لوڑے کڑیاں کی تعلیم نہ،
अगे इन्हें सपोर्ट करो भी के करनू चाहवी उनको के है ख्वाब के है अगे कोई डॉक्टर बनना चाहे कोई इंजीनियर बनना चाहे कोई बिजनेस करना चाहे मेरे जिस तरह हूँ आज करूँगा एंड उस चीज़ में फुली सपोर्ट करने लोड़ है सोसाइटी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करे उन्होंने पीछे शायद धकेलन में उसमें वो थोड़े जे हमने चेंजेस लोड़ी बाकी पेरेंट्स सपोर्ट करी काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर है शकीला जी जिस तरीके हम देखा ना कि जी काबरन की इसमें काई गल नहीं है कोई आज की अगर तारीख की हम गल करा जिस तरीके नाल हम अगर ख्वातीन की गल करा जिस तरीके नाल अंजुम जी और फरमा रही थी कि हमारी जड़ी ख्वातीन जी और वे सिर्फ सरकारी सतह का पर नहीं नौकरियां के पीछे नहीं लेकिन नौकरी कितने नहीं तजारत जरूरी, भी करनी बच्ची ना तमने के लगे कि हुनर का एतबार नाल अगर हम देखा हुनर कितनों लाजमी है हमारी ख्वातीन मुलाजमती वास्ते नहीं औरत ना पढ़ना चाहिए मुलाजमती वास्ते नहीं है कि नाम करेंगे बस अफसर तो अफसर लगनी चाहिए वह बड़ी एक मुलाजम बननी चाहिए नहीं बच्ची वास्ते हर रंग तो तालीम बहुत ज़रूरी है दीनी तालीम भी दुनियावी तालीम भी और उसकी तरबियत में भी हर चीज़ को उसके वास्ते उसको रोल करना चाहिए जिस वक्त वह हर असल तरीके पढ़ी लिखी हुई होगी वह किसी वक्त भी अपना आप न कामयाब कर सके उसकी ज़िंदगी में कई रंग की मुश्किलात भी आ सके कहीं गल भी आ सके अगर वह पढ़ी लिखी भी नहीं हो सके या उसने कोई सोच समझ नहीं हो सके वह अपना कार नहीं चला सकता वह अपना माशरा में नहीं चल सकता वह उठना बैठना अपना रिश्तेदारों में नहीं कर सकता जिस वक्त उसने असल तरीके हर चीज़ की तरबियत मिली भी होगी कार तो खड़ी ब्याह तो पहला उसने माँ बाप को एक स्कूल होवे माँ बाप एक उसके वास्ते सब तो बड़ी एक अदारा होवे कि वो उसने बच्चा ना सिखावे जिस घड़ी उसने असल तरबियत कारू मिलेगी तो ता चल के वह कामयाब होवेगी अपना रिश्तेदारां के बिच भी अपनी बलादरी के बिच भी अपना उठ निका बढ़ाना उन्होंने कदर इज्जत करेगी तो जिस वक्त वह बिल्कुल ही महरूम हुई किसी चीज़ तो उसने समझ ही ना हुई तो वह क्या करेगी यो हूँ अज आम कहांगी ना तालीम ही नाल जिकड़ी हमारी नानी या दादी थी वे लोग भी पढ़िया भी नहीं था मगर दुनियावी तालीम उन्होंने को हमेशा हुए थी उन्होंने हर चीज़ को पता हुआ तो वे 10 किस्म का अपना तजुर्बा करें थी 10 किस्म का वे अपना काम करें थी चरखों कतें थी लचका बनावे थी अपना 10 रंग का तजुर्बा करके भी अपना कार चलावे यानी कि मोहताज नहीं रही थी अपना पैरों का ऊपर उस वक्त भी जी ना मोहताज नहीं रही थी भरोसा जो हर दिल अजीज रहा अब और भी ज्यादा असरदार पेश है पोषक सुपरस्टार सेबों के लिए पेटेंटेड CIB रजिस्टर्ड ग्रोथ बूस्टर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी से मंजूर शुदा पिंक बड पीनट वालनट स्टेज पर करे इस्तेमाल पाए ज्यादा फल फूल सेट बड़े चमकदार प्रीमियम सेब कृषज लोगो है असली पोषक की पहचान पोषक सुपरस्टार हर बाग की शान 10 किस्म की वे अपना कार तो सब्जी कटे थी 10 किस्म की वे चीज़ बनावी थी मगर मोहताज कदे भी किसी इंसान की भी नहीं हुई थी वे अपना कार असल तरीके चलावे थी अंजुम जी जिस तरीके देखा ना जाहिर है किधर न किधर एक तो होगी ना ख्वातीन को पढ़नो फिर सरकारी मुलाजमत लब है ता जाके कहीं ख्वातीन जड़ी उसका पर देखें कि सरकारी मुलाजमत लब है लेकिन तमने यो कि तमने इस निकी जी उम्र में अपनी तजारत जड़ी है वह शुरू कर ली किस तरीके नाल ख्याल आयो कि ना तजारत करनी है और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना किधर न किधर रोज़गार का की तलाश ना छोड़ कर रोज़गार का वसाइल पैदा करने किस तरीके नाल ज़हन में यह सोचा है असल में यो पहला मरू है इंसान को एक दिमाग उसी तरीके नाल बने हुए है मैं यूँ देखती आई हमारी फैमिली में सारा मुलाजिम था गवर्नमेंट एम्प्लॉय बाकी चीज़ यो थोड़ी जी मुलाजमत नहीं करनी क्योंकि देखते कि हम भी थक गया था किसी के अंडर काम करने लगा भी या सवेरे 9 बजे निकली शाम 5 बजे घर आई और यो भी चलो ठीक है अपनी जगह पर सारो अपनी अपनी जगह पर ठीक है मगर और वक्त इसो आ गया एम्प्लॉयमेंट भी अगर देखियो जो ज़्यादा है नहीं किधर या ज़्यादा अचीव नहीं कर पाता बाकी हम ना यो थो जे पहले वरूँ जे हाँ कुछ कारोबार करनी है वो उससे शायद माइंड सेट पहले वरूँ थो मारो फिर एक टाइम पर थोड़ा जो कुछ स्टार्ट किया हमने छोड़ो जे कोई शॉप हमने का स्टार्ट करी शॉप जी बिल्कुल वही लहंगा की रेंटल करके फिर उसके बाद हमने सोचो थी इसना थोड़ा बता के आगे करेंगे कंपनी इनकॉर्पोरेट को कभी सोचो नहीं तो थारी कंपनी है जी बिल्कुल मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जी बिल्कुल फिर आगे जाके ये कुछ प्रॉब्लम आई हेल्थ प्रॉब्लम आ गई फैमिली इश्यूज आ गए उसकी वजह से वो बंद करना पे फिर उसके बाद ये तो जी नहीं और कुछ करना है तो कोई बड़ो करना है हम एक है ना कोई एक काम बंद हो जाए हम हार मान जाए
وہ تھو میری سب تو بڑو سٹیپ وہ تھو ہارنی منی میں ہو تو وہ چیز بند ہوگی میں کیوں نہیں اگر یہ بند ہوگی کچھ اس بہتر کرنو ہے جڑو ہر کسی نہ کرنو لوڑ ہے ایک کسی کی کئی چیز کوئی سٹارٹ کرے ضروری نہیں چل بھی جائے یا کچھ ہو جائے ہم اس نہ بحث کے مارو سب تی بڑو جڑو سوسائٹی کو یہ ہے ایک تا لوگ کم نہ وہ آگے جان نہیں دیتا احساس کمتری کو شکار نہیں بالکل بالکل وہ جان نہیں دیتا اس نے یوں نہیں کیے ہوں یوں کت کر سکیں گا یا اپنا آپ نہ ہم اپنا آپ پر شک کرنا شروع ہو جاؤں ہم نہیں کر سکتا ماں باپ نے سپورٹ کرنی چاہیے ظاہر ہے انجم جی جس طریقہ نے دیکھا نا کہ تم تجارت کا میدان میں گئی اگے بڑھ رہی ہیں تھانڑ مزید اگے بھی ہماری گل جڑی ہے وہ جاری رہے گی نرگس جی جس طریقے نال دیکھا نا تعلیم ضروری ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں خواتین کا اب بڑا مسائل بھی ہیں کس قسم کا مسائل جڑا ہے درپیش ہیں خواتین اگر آج ہم دیکھیں آج کی تاریخ تعلیم تو بغیر مسائل جڑے ہیں سب تو پہلے تو مطلب عورت نہ کیا بتانا ویسے ضروری تعلیم ہے وہ بھی ایک مسائل وہ بھی ہے کہ جس طرح کہ انجم جی نے کیوں کہ کچھ پارٹ ایسا ہیں کچھ جگہ ایسی ہیں کہ اجاں بھی اس کا تعلیم نہیں پہنچ اویئرنیس نہیں سب تو بڑی امپورٹنٹ جڑی چیز ہے اویئرنیس نہیں باقی جڑی عورتوں کا مسائل نہیں دوجا جڑا ہے وہ سیلف ڈاؤٹ ہے بچپن تو اس بیٹی نہ کیوں جائے کہ مطلب اس نہ بچپن تو کہ بس تیری عادت تک ہے لیکن دائرہ کے اندر بند ہاں دائروں کہ اتنوں لمٹ اس کی ہر چیز میں اس کی لمٹ سیٹ ہے اتنوں تک پڑھ لیو بس کافی ہے اتنا تک پڑھ لیو کہ کافی ہے باقی سوسائٹی کو پریشر بھی آوے سوسائٹی جس طرح کہ انجم جی نے کیوں کہ سوسائٹی کو پریشر بھی ہے کہ مطلب اگر بدل نہیں دیتا ہے فار ایگزامپل ایک لڑکا واسطے سوسائٹی بھی اس نا سپورٹ کرے گی پیرنٹس بھی سپورٹ کریں گا معاشرہ سپورٹ کرے گا کہ اس نا اس کی ایجوکیشن پر جو بھی خرچ ہوئے گا اس نا بنا کسی کویشچن کے اس کے پر وہ لاویں گا لیکن ایک عورت واسطے وہ سیٹ ہوا ہے اس کی لمٹ ہوا ہے اتنوں کافی ہے اتنوں حد ہے تیری تمہیں لگے آج وقت بدل گیا ہے بالکل آج وقت بدل گیا ہوا ہے بالکل اور لوگوں کی سوچ بدلے لگی خاص کر سٹیز میں مجھ زیادہ سوچ بدل گئی ہے اور ہمارا گجر بکروال کمیونٹی میں بھی سوچ بدلنے لگی لڑکی ڈاکٹر بننے لگی انجینئر بننے لگی انٹرپرینور بننے لگی اپنوں جڑی پڑھی لکھی عورت نہیں وے اپنوں بزنس بھی پڑھی لکھی نہیں لیکن پھر بھی اپنا سکلز بھی اپنی سکل کی وجہ تو وہ کماویں لگی جس طرح کڑھائی کو کام ہے سوزنی کو کام ہے وہ کار بیٹھی وہ کماویں لگی کوئی عورت بھی پڑھی لکھی نہیں لیکن وہ کار ماں بیس کے جس طرح چوکھر پالیں دودھ بیچیں انڈا بیچیں مطلب وہ بیکار نہیں بالکل آج بھی یہ چلے لگو مطلب عورت بیکار نہیں بیستی اس نے پتہ ہے کہ میں نے فیملی نے سپورٹ کرنا ہے اس نے پتہ ہے کہ میں نے بچہ نے سپورٹ کرنا ہے وہ آپڑوں کر لیا لیکن اتنی گل ہے کہ عورتوں پر بھروسہ کرنا ہے اس نے یوں نہیں دسنا کہ تو اسٹرانگ ہے اس نے صرف اس نے یوں کہنے کی ضرورت نہیں اسٹرانگ ہے صرف اس نے وہ مطلب وہ راہ دسنا ہے اس کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ نہیں بڑھنا اس کا راہ میں رکاوٹ نہیں بڑھنا باقی عورت نہ پتہ ہے وہ اسٹرانگ ہے وہ کرے شکیلہ جی تھرتے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ ایک خاتون کو بااختیار ہونا آج کا اس دور میں کتنا لازمی وقت کوئی بھی ہوئے عورت نہ ہر وقت اپنا ایک بالکل نا سپاہی نالو رہنا چاہیے کہ جس طرح سپاہی بالکل ریڈی رہے کہ نا وہ کسی وقت بھی اپنا کسی بھی کام واسطے تیار ہوئے اسی طرح ایک عورت نہ بھی رہنا چاہیے دیکھو میں کسی جگہ کو سنے ہوئے کہ اس جگہ میں لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے تو اوت کا مرد ہیں کہ جڑا وہ اپنی عورتوں کا علاج کرانے واسطے اسپتال میں عورت نہ نہیں چلاتا ہے کیونکہ اس میں مرد ہیں جد وہ سپورٹ ہم بچی کی نہیں کر سا ہم اس بچی نہ ڈاکٹر نہیں پڑھن بنان کے واسطے کوشش کر سا جد اس کے نال ہم سپورٹ نہیں کر سا معاشرہ نہیں کر سا ماں باپ نہیں کر سا تب چل کے وہ ڈاکٹر کت بڑھیں گی اگر ہم نے ایک وکیل کی ضرورت ہے کتنی گل عورتیں کی ہمیں کی جڑی وہ گل مرد کے نال نہیں کر سکتی ہیں وہ چل کے عورت کے نال گل کر سکیں گی اگر وہ عورت پڑھی لکھی بھی ہوئے گی مارو طبقوں نہیں پاویں وہ کسی جگہ کو بھی کوئی بھی آدمی ہوئے جب تک وہ اپنی بچی نہ ایجوکیشن نہیں دے سکے جب تک وہ اپنی بچی نہ ایک بالکل اس کے نال سپورٹ نہیں کر سکے کہ تو وکیل بن اس کے واسطے میری تیری ہر چیز واسطے ہوں تیرے سپورٹ کروں گا تاں چل گیا پھر وہ معاشرہ میں کھل گئے وہ نکل سکے وہ کوئی بھی کام کر سکے گی وہ چاہے کار نہ بساوے گی یا باہر چلے گی وہ بالکل اپنی ذمہ داری نہ سمجھے گی وہ کدے بھی کسی بھی ایسا کسی کام نہ نہیں وہ سوچ سے نہ کچھ ہے لڑکا گئے تعلیم واسطے ماں باپ مجھ سوچے مگر لڑکی واسطے کوئی بھی چیز نہیں کدی بھی سوچتا ہر چیز اس کے نال دو رائے ہمیشہ ہوئے یہ دو رائے عام لوگوں نے نہیں کرنی چاہیے وہ پاویں عام گجر لوگوں کو طبقہ ہے
गुजर बकरवाल या कोई भी तबको है, दो राय कभी भी नहीं करनी चाहिए। एकदम अब औरतां ना पावर की कोई बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि जब वे एजुकेशन हासिल करेंगी, जब वे अपना आप ना कामयाब करेंगी, तो वे आगे चल गए माशरा के बिच कुछ भी कर सके। अंजुम आलम जी, जिस तरीके देखा ना हमारी कई ख्वातीन जरूरी अज का अगर दौर की गल करें, सरकार की जानब तो भी मुख्तलिफ जी स्कीम में वे ख्वातीन बाख्तियार बनाने के वास्ते मुख्तलिफ प्रोग्राम भी किया जी, मुख्तलिफ स्कीम जी है वे भी वक्तन फ़वक्तन सामने लाई जी। तमने क्या लगे कि हमारा जड़ा लोग है वे इन स्कीमों तो फ़ायदो चाहें? अगर देखियो जाए तो हमारी जी गुजर बकरवाल कम्युनिटी है वे बिल्कुल नहीं चकता जी, जेड़ो कि हालांकि उन्होंने चकनू लोड़ है इसको फ़ायदो, बहुत ज़्यादा फ़ायदो है इसको। बाकी कुड़ियां ना इस टाइम सब पुश करी लगा भी अगर सब उन्ना सपोर्ट करी अगे टोरन माई किते ना किते हमारी कम्युनिटी लैक करे लगी हुई, किते ना किते वो पीछे रह गई हुई है या रह लगी हुई पीछे। हाफ जेड़ा कह सकूँ शायद 70% इस तरह लोग हैं जेड़ा सपोर्ट करें या जिनका बच्चा बहुत ज़्यादा अगे जी लगा भी, कुड़ी बहुत अगे जी नहीं, क्योंकि कुड़ियाँ अगर देखें जी इस टाइम मुंडा है नाल खड़ा ही सारा है, ठीक है, वे बराबरी करी लगा भी इस टाइम पूरी, जिस तरह वही उनकी शायद ज़्यादा अगे ही तालीम भी अगे ही काम भी यार किते अगे ही, मगर ये और कोई प्रेशर भी ले सकी, इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग ही अगर देखियो जाए कुड़ी। मगर हमारी कम्युनिटी का जेड़ा ही वे शायद इसको फायदा नहीं चकता, क्योंकि कुड़ियां वास्ते काफ़ी चीज़ें जेड़ी अगे आनी हुई, कुड़ियां ने अगे बढ़ाने वास्ते काफ़ी चीज़ गवर्नमेंट हमारे वास्ते लेवल लगी हुई, स्कीम्स काफ़ी ज़्यादा ही, हम किते ना किते उसको फ़ायदा चकता ही नहीं, या हमारी कम्युनिटी नहीं चकती। हमने ये जिसाइना नहीं क्यों एक हदूद तय की हुई, उससे हमारे वास्ते एक हदूद तय की हुई, कुड़ियां ना इत तक जानू है, यो कम करनू है, यो कर सकी यो नहीं। हालांकि सेक्टर्स अगर देखिए जी, कुड़ी ठीक है, टीचर ठीक है, ये भी जज किया जाए, टीचर ठीक है, टीचर की जॉब कुड़ी वास्ते सही है, और कई जॉब है नहीं ये आधे सही नहीं है। इस टाइम कुड़ी हमारा अगर कम्युनिटी की देखी जी काफ़ी होन इस टाइम जी पुलिस में भी जी ESI गई बाकी चीज़, फिर भी वो सोसाइटी क्वेश्चन राइज बदलता है ना, सोच नहीं बदल सकता, सोच अगर बदलेंगे तो फिर हर काम हो सकता है। वो यह है जे उस उधर फिर भी जो यो है ना या सेक्टर में जानू है यो सेक्टर में नहीं जानू, वो किते ना किते बदल लोड़े हमना, क्योंकि आजकल कुड़ी हर सेक्टर में ते हर किते जा सकी, हर कुछ कर सकी, उनको IQ लेवल इतनू असल है। मेरे नाल जेडी कुड़ी जेडी टेलरिंग करे लगी भी, स्टिचिंग हो, क्योंकि मेरे प्रोडक्शन को भी है, इतनी टैलेंटेड ही मैंने वैसे मैं एक बारी उन्होंने चीज़ समझाऊँ या कभी नहीं भी समझाती, वे मेरे तो बगैर भी सारो मैनेज कर सकी, इतनू मैंने यो है। सारी कुड़ी हालांकि आधी उनमें जेडी पढ़ी ही नहीं भी, आधी जेडी MA BEd जेडी मेरे नाल ही काम करी, सिर्फ स्टिचिंग को करी, जॉब नहीं लभी, वे अपनों जो इन्होंने सीखियो भी है, कुछ भी है उन्होंने कोई टैलेंट है उनमें, वे उतावे वे काम करी लगा भी, मगर पीछा नहीं बैठता। उन अपना यही गुजर कम्युनिटी ने यही है, तुम अगे आओ बढ़ो, अगे कई चीज़ है, कोई टैलेंट है तुम यो ले आओ, नाले सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा कुड़ियाँ ना। नारक जी, जिस तरीके हम देखा ना, जाहिर है कि ये अंजुम जी और भी फरमा रही थी कि किते न किते ख्वातीन जड़ी खुद भी एहसास कमतरी को शिकार हो, जिनके हमारे अंदर के पता सलाहियत हो गया, बस सलाहियत ना बाहर नहीं कर सकती। कई ख्वातीन उनके अंदर मुख्तलिफ फ़न में, हुनर में, आज का दौर की अगर हम गल करा, तालीम ज़रूरी है, क्योंकि तालीम अरादस है, उसका नाल नाल कदे कदे यूँ भी है ना कि वक्त का नाल नाल रोज़गार का वसाइल खुद भी पैदा करना पोई। तब ना क्या लगे हमारी ख्वातीन जड़ी हैं उन्हें इस हवाला के करना चाहिए, रोज़गार का वसाइल पैदा करना चाहिए, या फिर तालीम दा मुकम्मल जिस वक्त कर लेना, तालीम तो बाद कि कई लोग जड़े वे एक अध उम्र जड़ी है बस नौकरी के वास्ते अपनी जी उम्र है वह गुजार छड़े। अगर वे उस उम्र में ठीक है वह नौकरी भी मिल जाए, लेकिन उसका नाल कारोबार अगर शुरू करें, तब ना क्या लगे कारोबार शुरू करके वे कितनी बाख्तियार जड़ी हो सके। देखो आजकल को जो दौर है उसमें पढ़ाई सिर्फ जॉब वास्ते नहीं की जाती है, चाहे वो लड़को हो या लड़की हो, वो होगी अवेयरनेस वास्ते, अपना आप न चेंज करने वास्ते पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन और पढ़ाई इस यो सोच कर ना करो कि हमने जॉब मिलेगी। इतना स्किल ने गवर्नमेंट ने भी इतनी सारी स्कीम दी हैं, जिस रंग आरी ये कढ़ाई बुनाई का सेंटर दें, वे फॉर्म दें, डंगरा चोखरा का फॉर्म दें, वे अलग अलग उन्हें सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई करो तुम अलग रखो, लेकिन जो पढ़ाई करके उस तो बाद हम अपना बिजनेस बिल्कुल खोलना चाहिए। बिजनेस को यूँ है कि औरत ना मैंने लगा कि पढ़ाई ठीक है जॉब कर ली जितना ज़रूरी है करे, लेकिन कार रह के उसना फिर मारो तो माइंड सेट ही है कि उसने कार ही रहना है, क्योंकि माइंड सेट ही बने हुए कि वह कार ही रहेगी, पढ़ाई की जॉब की ग्रेजुएशन की, उस तो बाद उसने कार रहना है। और जिन्होंने जॉब की परमिशन नहीं वह
ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ ਸਕੇ, ਉਸਨਾ ਵਾ सिलाई बुनाई कर सके, कोई स्किल सीख सके, घर बैस के भी रोजगार का वसाइल पैदा कर सके। बिल्कुल घर बैस के हम ते मतलब पहाड़ां पर हम ना मुझ ज्यादा वसीला है कि हम अपना रोजगार कर सका। हम ना मतलब अल्लाह ताला ने मतलब कुदरती तौर नवाजी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल औरत ना बहुत ज्यादा मतलब वह अगर चाहे ना मतलब मर्द तो ज़्यादा कमा सके, बस वही है ना कि माइंडसेट बनाए हुआ औरत न कि वह कि वही माइंडसेट है कि कार को हामद कमा करने को, लेकिन औरत कार में बैसेगी, वह खाएगी, बच्चा ना पालेगी। लेकिन और माशाल्लाह सोच बदलने लगी और औरत अपना आप कमावे तब न लगी। के लगे ख्वातीन ने खुद ये फैसला लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ख्वातीन ये चॉइस देनी चाहिए, मतलब ये चॉइस होनी चाहिए उसना कि वह अपनी ज़िंदगी को फैसलो आप ले, अपनी पढ़ाई को फैसलो आप ले है, उसना ज़िंदगी में कितनों पढ़ना है, क्या करना है, शादी कद करनी है, ये सारा फैसला उसे को होना चाहिए। जी 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 तो जाहिर है शकीला जी, क्योंकि सरकार ने भी अपना हुकूक जड़ा है ख्वातीन ने दिता है और ख्वातीन ने बाख्तियार बनाने के वास्ते सरकार भी ज़मीनी सतह के ऊपर कई काम जड़ा है कर रही है। मुख्तलिफ कई कारपोरेशन ऐसी हैं जी ख्वातीन का नाम नाल मनसूब है, जिस तरीके नाम वुमेन डेवलपमेंट कारपोरेशन की गल कर लिया, मुख्तलिफ कर्जा जात जड़ा ख्वातीन ने फराहम करें जी इस वक्त लोन देते हो जाए, रंग हर तरीका को लोन उसना देते हो जाए, वो डेयरी फार्म अपनी खोल सके, वह मुर्गा पालन खोल सके, वह कोई भी चीज़ वह सब्जियां वास्ते कर सके, कोई भी काम वो अगर चाहे वह उसके वास्ते इसकी गवर्नमेंट ने लोन रखी हुई है। हम लोगों ने इसको ज़्यादा तो ज़्यादा फ़ायदा बचाना चाहिए, हमें पता रखना चाहिए। हमारा इस वक्त महल्ला कमेटी होवे या हमारा इस वक्त सरपंच होवे या पंच होवे या हमारा इलाका का इसकी बड़ा ये जड़ा भी है इन्होंने को जानो चाहिए, और समाजी कारकुन समाजी कारकुन जड़ा भी है इन्होंने जानो चाहिए, औरतां ना उसको पतो रखना चाहिए, उन चीज़ों को फ़ायदा उठाना चाहिए, उस पैसा को फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर हमारे वास्ते हर चीज़ उन्होंने सहूलत रखी हुई है तो हम उसको फ़ायदा क्यों नहीं चाहता। बच्चियां ना स्कूल क्यों नहीं चलाता, बच्चियां ना ज़्यादा तो ज़्यादा मेरी हर एक इंसान ने यही है कि बच्चियां ना पढ़ाओ, बच्चियां ना हुनर सिखाओ, बच्चियां ना सोहनी तो सोहनी तरबियत सिखाओ। जिस वक्त बच्ची बाशूर होगी वह एक दो कारना चला सकेगी, माँ बाप का कारना भी और ससुराल में भी वह बिल्कुल अपना अपना ठीक तरीके चला सकेगी। जब बच्ची ना महरूम करांगा उसकी किसी चीज़ को हम पता ही नहीं रख सकते, वह बेचारी क्या करेगी, ना वह एत चुकी तो ना उत चुकी। जाहिर है अंजुम कद महसूस होए कि अंजुम एक बाख्तियार खातून बन गई। असल में एक वह ना इंसान ना पहला या कासो कोई अचीव कर लियो, पढ़ाई कर ली और 2-3 कोर्स कर लिया, फिर इंसान बैस के सोचे हूँ तो जॉब, चलो ठीक है जॉब, मगर जो सोचो भी वो हो नहीं सकियो। ये है कि फिर जाके प्रॉब्लम इंसान दिखे कि मसलो की तय कुड़ियाँ ना बाहर नहीं निकलन देता, कुड़ियाँ ना ज़्यादा आगे इन्फोर्स नहीं करता, कुड़ियाँ ना इनकरेज नहीं करता आगे जाके। वो तो ये हो ना कुछ तय करनू है या हूँ अपने नाल शायद 10 और कुड़ियाँ ना लेके चल सकूँ, उनके वास्ते भी शायद जरियो बन सकूँ, बाकी अल्लाह ताला तक वह बट एक जरियो बन जाए। मैंने दिसो हाँ कर सकूँ शायद इस टाइम पे माशाल्लाह करूँ भी हूँ, ज़्यादा कुड़ियाँ ही ना इनकरेज करूँ, अगर ज़्यादा हूँ किसी ना प्रेफरेंस दूँ वहाँ काम करेंगी, या मैं ना इस टाइम एम्प्लॉय 22 एम्प्लॉय ही 22 एम्प्लॉय मेरी कंपनी में ही जेड़ा प्रेजेंट में ही, तो उन्होंने अगर ज़्यादातर देखे जे मेरे नाल कुड़ी ही काम करने लगी हुई, तो वह है जी हाँ अपनू आप अगे लेके टूरनू है, वो देखनू है नहीं सोसाइटी जित लैक करे लगी हुई, जित की लगा भी ना हमारी कम्युनिटी का बच्चा आगे नहीं जा सकता या कुड़ी आगे नहीं जा सकती, उस सोच ना किते ख़त्म करनू है, उस ना पीछे करनू है, ताकि के बतो मैं एग्जाम्पल बनूँ या मेरे इधर देख के कोई और शुरू करे, वह एग्जाम्पल बने हमारी कम्युनिटी वास्ते या एक कासी हेल्प कर सके हमारी कम्युनिटी की सोच बदलन में, गुजर बकरवाल जी कौम है इसकी सोच बदलन में, शायद कुड़ियाँ ना आगे जाके वे इनकरेज करी अगे उन्होंने बदामी इस चीज़ ना लेके यो थो अपनू थो है कि हाँ मैंने अगर काम करना है सिर्फ पैसा को नहीं थो एक ना लेके चलनू, एक तो अपनी कौम को तो एक अपनू भी इंशाल्लाह वो एक ना वो अगे टोरनू है, इस ना अगे बधाणू है पदा यो एक इस रोल के नाल यो सारो को स्टार्ट करियो। हालांकि यो मेरे वास्ते बहुत बड़ो एक स्टेप थो चकणू। हाँ बिजनेस करनी तिजारत करनी एक जाहिर है कि एक बहुत बड़ा मामलो भी है, क्योंकि इसके बीच कई चीज जड़ी ऐसी भी हुई ना कि कदे कदे बंदो यह भी सोचा है कि अप भी हो सके डाउन भी हो सके, फिर खातून लेकिन वो पूरा रिस्क है यो जी एक कंपनी कॉर्पोरेट करनू यो मेरे वास्ते अगर देखियो जो एक टाइम पर यो सोच थी भी नहीं,
कुछ करन को थो मगर इतनो बड़ो नहीं थो करन को जो इतनो इन्वेस्टमेंट वैगो या इतनो बड़ा कोई स्टेप चकांगा मगर ये है कि वो चीज़ें इन्फ्लुएंस करी शायद चीज़ें नहीं हूँ इन चीज़ें ना ले गए चक्कियों में वो बहुत बड़ो स्टेप क्या पेरेंट्स ने भी सपोर्ट करे हो मगर आखिरकार तमना वो आपे करनो है अपना आप में वा हिम्मत क्रिएट करनी वा लेनी है एक हिम्मत लेनी है अपना आप में वो स्टेप चकनो है वो पहलो स्टेप चकनो वो बहुत मुश्किल है वो अगर तुमने ले लियो तम आगे कामयाब ही फिर आगे जाके फिर तमना सारा सपोर्ट भी करेंगे सारा तमना की गानी बहुत अच्छो करी लगा भी बहुत असल है सही है जो मगर वो एक स्टेप तमना आप करनो है कारगा की कितनी एक्सपोर्ट रही अगर देखियो जाए 50-50 सपोर्ट करी कारगा ने आज फक्र महसूस करें जी बिल्कुल अंजुम कामयाब तिजारत बिल्कुल अंजुम सब शुरू पूरा की। खानदान करे जी जाहिर है नरगिस जी जिस तरीके ਨਾਲ देखा ना कि अंजुम जी और कोशिश करी और इस वक्त एक कंपनी की डायरेक्टर बन गई और इस उम्र के अंदर जाहिर है कि आगे मज़ीद तरक्की भी करेंगे अगर ये एक ही जगह बैठ के रह जाती किते न किते फिर आगे नहीं बढ़ सकी थी और जिहड़ी मारी कई ख्वातीन अज भी घरां में बैठी हुई उन्होंने क्या कहना चाहिए देखो अंजुम जी भी हमारी कम्युनिटी तो बिलोंग करे इसने यूँ नहीं सोचियो कि मेरा पेरेंट्स में ना कहीं लगा कि ना अंजुम इसमें रिस्क है कर ना कर इसना पता तो कि मेरा सपना क्या है इसना पता तो कि मेरा करनो क्या है इसको पाथ क्लियर थो कि मेरा कुछ करनो है मेरा कुछ बतानो है ये हमारा ऐसा मिसाल है कि मतलब मुझ काट एंटरप्रेन्योर बनती होवेंगी हमारा गुजर कम्युनिटी बिचू शायद नहीं भी हो से पहली लड़की होवेगी ये हमारा ऐसा बिल्कुल मिसाल है कि अगे को नहीं सोचनो तम पहलो स्टेप चालियो तम ना कितना स्किल है के करनो है स्पोर्ट नहीं मतलब अपना उससे कुछ करो स्पोर्ट नहीं फिर बाद में इंसान जब कामयाब हो जाए फिर सारा स्पोर्ट कर ही लें लेकिन वो एक स्टेप हमने चाहना है उसके वास्ते हमने आप हिम्मत करनी है आप इंसान ना रिस्क लेना है उसके वास्ते मतलब इंसान के वो जाहिर है कि ख्वातीन ना बख्तियार बनाने वास्ते सरकार ते माशरा दोवां ने मिल के काम करने की जरूरत है शकीला जी ते अंजुम जी और नरगिस जी जाहिर है ना कि वक्त किसी को इंतजार नहीं करता वक्त का नाल हो गया चरणों पो है और इंशाल्लाह फिर किसी दूसरा प्रोग्राम में मजीद हर नाल गल करने की कोशिश करें एक वसी मौजू है और हमारी यह दुआ है कि तुम तरक्की करें और हमारी ख्वातीन भी जिन्हें आगे बढ़े नाजरीन इसका नाल ही हमारा आज का गोजरी प्रोग्राम को वेलो मुक्का लगो अपना मेज़बान रियाज बढ़ाना ना पूरी टीम के नाल दियो इजाजत रब रखो। सेब की कम पैदावार जनाब